السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو رقم 13 بارتي 13 من سلسلة شروحات المادة ديال لا كونتابيليتي ناسيونال الخاصة بالسيمستر 5 اوبسيون ايكونومي اي جيستيون. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو لا ديرنيير سيكتور انستيتيونيل بور لي كون دي سيكتور انستيتيونيل. شفنا لي 4 سيكتور الاولين، دابا نشوفو السيكتور دو ريست دو موند، كيفاش كنديرو لي كونت du secteur de reste de monde. Donc les secteurs de reste de monde هو راه ماشي بحال les autres. Donc les secteurs de reste de monde كيفاش كنديروا لي كونت؟ اول حاجه لي كونت ديال سيكتور انستيتيونيل دو ريست دو موند هو داك لا بالانس دو بايمون، لا بالانس دو بايمون اللي خاص لا بالانس بايمون بور ليتا بور هذيك التيريتوار ايكونوميك. دونك اول حاجه كنبداو بالكونت دي اوبيراسيون كورونت افيك لو ريست دو موند. دونك شنو كندير في لو ريسورس، شنو كندير في لومبلوا؟ تندير في لو ريسورس امبورطاسيون دي بيان اي سيرفيس، يعني لا كاف كيتحسب بلا كاف، لا كونسوماسيون فينال دي ريزيدون sur le reste du monde, rémunération des salaires non résidents par les employés résidents, avec la rémunération non résidents par les employés résidents. يعني هذوك لي salaires ديال non résidents par les employés de résidents. هذه le revenu prime versé au reste du monde, transfert courant versé au reste du monde, les exportations de biens et services, les emplois, free on board, la consommation finale de non-résidents, territoire, sur le territoire économique national, la rémunération des salaires des résidents par les employeurs non-résidents, l'accès à des emplois, donc le revenu reçu du reste du monde, les transferts courants ريسي دو ريست دو موند لي غوفنس يقدروا يكونوا انتيري، يقدروا يكونوا ديفيدونت، المهم هنا هادو ريسي وهادو فيرسي. هنا دابا نشوفوا من بعد شنو كندير، كنشد لي ريسورس موان لي زومبلوا باش يعطوني السولد دو زوبيراسيون كورون، السولد ديالهم. هنا يقدر يكون بينيفيس، يقدر يكون بيرت. دونك هذا راه هو هذاك لا سيتياسيون دو لا بالانس كوميرسيال، واش يقدر يكون اكسيدونتير ولا ديفيسيتير. ابري كنشوفوا الكونت دو كابيتال دو ريست دو موند. في لي ريسورس اول حاجه كندير هاد لو سول دي زوبيراسيون كورونت افيك لو ريست دو موند، كنكتبو هنايا. من بعد كنزيد لهم ترانسفير اون كابيتال فيرسي اون ريست دو موند، لو بوزوان دو فينانسمون دو ريست دو موند. في لي زومبلوا كنحسبو كنديرو اشا نيت دي تيران، اشا نيت داكتيف انكوربوريل، ترانسفير اون كابيتال ريسي دو ريست دو موند، اي اونفان الكاباسيتي دو فينانسمون دو ريست دو موند. دونك كنشد لي زومبلوا هاد لي ريسورس ناقص لي زومبلوا باش يعطوني سوا besoin de financement de la nation ou la capacité de financement de la nation. Il est quand هذه positif يعني besoin de financement de la nation، négatif capacité de financement de la nation. يعني شنو هو الاحتياج ديال لا ناسيون في الكابيتال؟ واش هاد لا ناسيون كتصدر، واش هي عندها capacité de financement ولا besoin de financement. Donc enfin le compte financier de reste de monde. Le compte financier de reste de monde هنايا كنديرو لا فارياسيون دي زونغاجمون، لا فارياسيون دي كريونس، لا فارياسيون دي زونغاجمون، لا فارياسيون دي كريونس. دونك هنايا كنشدو لا كاباسيتي دو فينانسمون دي ريست دو موند، لا كاباسيتي دو فينانسمون دي ريست دو موند، هنا لا كاباسيتي بوزوان دو فينانسمون دي ريست دو موند. دونك لا كاباسيتي دو فينانسمون دي ريست دو موند ناقص لا فارياسيون بوزوان دو فينانسمون دو ريست دو موند. الا كان موجب يعني سول دونغاجمون، الا كان سالب كريونس دونغاجمون. دابا نشوفو واحد الاكزرسيس. Dans le compte de reste du monde, on peut lire les informations suivantes. Donc, on a les exportations 120, les importations 160, les rémunérations de salaire versées 10, rémunération de salaire versée 15, intérêt 40, intérêt versé 50, consommation de non-résidents sur le territoire national juge, consommation des résidents dans le reste du monde et 1. Donc, on a هادو نعمرو les tableaux. Donc, أول حاجة عندنا les exportations 120. Les exportations ها هما كيكونوا هنايا كيساوي 120. Donc هي. Après les importations 160، les importations كيكونوا هنا 160. هادشي راه ساهل، غير كتعمروا الطابلو وصافي. عندنا rémunération salariale reçue، هادي راه reçue، rémunération salariale reçue. فين هي reçue؟ Donc rémunération salariale résidant par les employés non résidents، rémunération de salaire non résidant par les employés résidents. دونك ريسي عاد تكون في لي ريسورس، دونك ريسي عاد تكون في لي ريسورس يعني هذا. دونك كتساوي 10. عندنا لي ريمينيراسيون سالاريال فيرسي، فيرسي يعني امبلوا،
donc 15. Après, on a les intéressés. Intéressés, يعني هادو هما intéressés, donc revenu. Donc intéressé, il y a 40. Donc resté 40. Donc resté, donc 40. Enfin, on a intérêt versé, donc versé, yani revenu versé vers le demande. Donc versé, il y a 50. Donc on a consommation de résidus sur le territoire national, donc 2, il y a. Enfin, consommation des résidents dans le reste du monde, il y a 1. Donc après, je vais dire que je les ressources, ناقص les emplois 160 زائد 10 زائد 50. Donc il y a 220 221. Donc 221. Donc بالنسبة les emplois 120 زائد 40 160 زائد 15 175 177. السولد كيساوي 44. من بعد كنجي الطابلو الاخرى. دونك هنا كيساوي 44. كنجي نكتب هاد السولد هنا. هادشي كلشي عندي زيرو ما عنديش. دونك هادي 44 ناقصها يعني ان هاد الناسيون هذا عندها بوزوان دو فينونسمون اللي هو 44. دونك هادشي الاخر ما كاين عندي والو، زيرو زيرو زيرو. دونك نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون هادي. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميش. ان شاء الله غنكمل لكم دي زيكزرسيس و ليكسبليكاسيون ديال البارتي لي كور اللي بقاو في لا كونطابيلتي ناسيونال.